ভাই আমার একটা কবুতর আছে আদার খাইবার জন্য নামছে। দেখেন বিলাইটা কিভাবে আমার কবুতরটা টার্গেট করতেছে। দেখেন বিলাইটার টার্গেটটা ছিল আমার কবুতরটারে। দেখি আমরা কিভাবে এটা টার্গেটটা কবুতরটার উপর দেখি। এটা দেখেন কিভাবে চুকি দিয়েছে এই যে। राश करेगा। कबूतर को पकड़ के बिल्ली पकड़ के खा लेगा। अभी वो राश कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तेरा আহ, একবার টাক ধরে টার্গেট করে লাগছে। মনে হইতেছে কিছুক্ষণের ভিতরেই ধরবো। पकड़ लेगा, पकड़ के खा लेगा। कबूतर कितना का है? कितना पैसा का है? कितना टाका का है? 200 टका का? 200 का है, 200। बिल्ली तू पकड़ लेगा ना, तेरे को 500 देगा। ठीक है 500 ना? ট্যাং ভাঙ্গে লাইলে কি হইবো? किसको? बिल्ली को। बिल्ली तेरे को मार डालेगा, तो सोच समझ के না काम करना। টার্গেটটা মিস হয়েছে। मिस कर दिया, गलत कर दिया, तो गलत कर दिया।